Shalom, selamat pagi City Gate. Selamat bergabung di ibadah online City Gate pada hari ini. Pada hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati untuk bertemu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Boleh beribadah bersama Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak. Tapi kami percaya terus bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengan kerinduan dan hati yang sungguh-sungguh kami datang pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu kami selalu ada di hati-Mu. Maafkan kami kalau kami sering melupakan Engkau Bapa. Tapi kami mau realign fokus kami pada hari ini Tuhan. Kami mau datang. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku,
bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cintai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera buat saya dan saudara semua. Welcome to our online service hari ini di minggu ketiga bulan Januari 2022. Saya berdoa bahwa setiap daripada kita, we are all well under the protection of God. Now I understand bahwa ada beberapa dari saudara kita yang terkena coronavirus in the past weeks. Our prayer is with you all, brothers, sisters, that God is intervening in all so many ways in the recovery process, in the healing process yang Anda semua harus jalani. We believe in the protection of God, in the divine healing of God. Tuhan menyertai setiap daripada kita semua. Dan hari ini saudara, seiring kita masih beribadah dari rumah, I'm so excited to share with you the second part of our sermon series di bulan Januari ini. We've been talking about the series that I titled "In Every Way Be More Like Christ." Dalam segala hal jadilah seperti Kristus. Dan this will be the second part of the series. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, let's join me in prayer. Thank you so much Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami bisa berkumpul secara online, secara virtual from house to house. I pray for the Holy Spirit, the presence of God to be with us, Lord. I pray for the Holy Spirit to work through every single heart, to restore every single spirit, to refresh our soul in the presence of yours. And we are ready for the Word of God. And we live in the day and age where we realize even more that we need you more than ever. And ajar kami Tuhan untuk kami bisa menggantungkan harapan kami, untuk kami bisa menggantungkan kepastian hidup kami hanya di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu lah kami tidak akan tergoncangkan. Mari Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Let the word of God, let the truth set us free. And let the word of God sanctify us, Lord. Kuduskan kami, murnikan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang disampaikan menjadi perkataan yang sederhana, not built on the wisdom of man, but it is breathed by the breath of God. Thank you so much, Lord. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Saudara, the second series of this sermon, and seperti yang kita sudah bahas di sermon yang pertama, bahwa we talk about in every way
be more like Christ. And we talk about obviously the bipolarizations, pengkutupan-pengkutupan yang terjadi dalam kehidupan. Dan ini kita akan experience terus. Dan statement yang saya pernah bacakan adalah the absence of balance leads to extremity, and extremity will always lead to an error. Ketiadaan keseimbangan akan menghasilkan ekstremitas, dan ekstremitas pasti akan menghasilkan sebuah penyimpangan. Nah, bipolarization pertama, pengkutupan pertama yang kita sudah bahas di minggu yang pertama adalah kita bicara tentang grace and truth. Dan hari ini saudara saya membahas the second bipolarization, yaitu antara eternity and temporary, antara kekekalan dengan dunia yang sementara. Nah, saudara, ini sering terjadi pengkutupan, dan seringkali kita mengambil posisi adalah ekstrim. Dan dua ekstremitas yang seringkali terjadi adalah satu sisi adalah about it's all eternity, no temporary. Semua bicara tentang yang kekekalan terus, tapi tidak pernah berbicara tentang dunia yang sementara di sini. Nah, akibat saat kutub yang ini akan cenderung menjadi transcendent sifatnya. Transcendent maksudnya apa, saudara? Bicara kekekalan tanpa memfokuskan dengan apa yang terjadi di dunia yang sementara ini, akan menghasilkan sesuatu yang orang tersebut kan sifatnya mengawang-awang. Seperti sesuatu yang sangat mistis, very abstract, very conceptual, not real, intangible. Bahkan bisa cenderung adalah religious, agamawi. I'll give you an example. Saat mungkin saudara mengalami kesulitan keuangan, lalu dikatakan, wah, Anda harus bayar hutang ini, bereskan masalah ini, bagaimana ya, bisnis tidak berjalan, what should we do? Lalu orang yang kutub ini akan berbicara bahwa ya sudahlah, saya sudah nggak bisa saya mau cepetan pulang ke surga. Oh, kalau misalnya ada anakmu bermasalah ini bagaimana? Ya sudahlah, saya tidak bisa apa-apa, sudahlah, saya mau cepetan pulang ke kekekalan. Orang yang kutub ini akan cenderung tidak bertanggung jawab dalam hidup, cenderung melepas tangan, angkat tangan, dan istilahnya dengan bersembunyi, saya mau cepatan pulang ke surga, gitu ya. Kutub yang di sini adalah is all temporary, tapi tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang kekal. Jadi semua bicara tentang sesuatu yang di dunia terus. Kecenderungan pengkutupan yang di sisi ini cenderungnya adalah menghasilkan sebuah worldly. Orangnya adalah cenderungnya duniawi, saudara. Keduniawian yang sangat kuat. Karakteristiknya tentunya carnal, dalam arti pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan keinginan terus-menerus, memuaskan keinginan dan hawa nafsu. Mundane bisa bicara apa? Bahwa istilahnya mengikuti pattern kehidupan dunia. Tidak ada fokus, tidak ada sensitivitas tentang sesuatu yang spiritual, sesuatu yang sifatnya kekal. Tapi hanya berpikir, selama saya hidup di dunia, puaskanlah. Selama saya hidup di dunia, lakukanlah segala yang saya bisa lakukan. Saudara ya, kedagingan sifatnya. Pengkutupan ini karakteristiknya juga kedagingan sifatnya. Nah, saudara, again, let's dig into the Bible and see what the Bible says about these things. And this is what we will be unpacking today. And so, get ready with your notes. Siapkan catatan Anda. Make notes, and I will be opening up lots of scriptures here. And I pray that we all can learn something new, something fresh out of this. John 17, verse 15 and 16, and then verse 18. My prayer is not that you take them out of the world, but you will protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Verse 18, as you send me into the world, I have sent them into the world. Ini doa Yesus buat murid-muridnya. Jesus prayed for his disciples. Seiring dia sudah mengindikasikan bahwa dia akan disalib, dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia, dan sebagainya. Dan ada 4 hal yang penting di sini yang will be relevant for you and me. Because we are the disciples of Christ. Kita adalah murid Kristus. Dan doa ini untuk Yesus, doa Yesus untuk murid-muridnya, ini akan sangat relevan buat kita. Apa ada 4 implikasi? Yang pertama adalah dari doa Yesus dikatakan the disciples of Christ, we will remain and live in the world. Perhatikan, Yesus berkata, my prayer is not that you take them out of the world. Bahkan Yesus bilang kepada Bapa, jangan tarik mereka keluar dari dunia. Ini sebuah berlawanan dengan kutub yang tadi kita bicara, bahwa orang itu bilang, saya mau cepat naik ke surga, saya mau cepat pulang, saya mau cepat pulang, saya mau cepat pulang. Yesus bilang, my prayer is not that you take them out of the world. Dengan kata lain, saya dan saudara, selama kita masih hidup, kita masih diberikan nafas hidup di dalam kemah yang sementara ini,
itu berarti bahwa Tuhan masih menghendaki kita untuk tinggal di dunia. Remain and live in the world. Yang kedua, second implication adalah we will face evil of the world under the protection of God. Dikatakan bahwa istilahnya don't take them out of the world, but you protect them from evil. Dengan kata lain bahwa kita sebagai murid Kristus akan menghadapi jahatnya dunia. Kita akan menghadapi dan menyaksikan korupnya dunia ini. The corrupt and the evil of the world. We will be dealing with that. Tetapi the promise of God is that He will protect us. Dia akan melindungi. Implikasi ketiga adalah that we do not belong to the world. Yes, we stay, we remain in the world, we live in the world, but we do not belong to the world. Perhatikan kata Yesus, that they are not of the world. Kita bukan berasal dari dunia. Dengan kata lain, selama kita hidup di dunia, ya it's fine. Tapi hidup di dunia tidak harus menjadikan kita duniawi. Hidup di dunia ini berarti bahwa istilahnya we carry the identity, the different identity that God has given for us. We do not belong to the world. Dan yang implikasi keempat adalah bahwa we, the disciples of Christ, we carry the mission of God in the world. Perhatikan ayat tadi, Yesus berkata, as you send me into the world, I send them into the world. Seperti engkau mengutus aku ke dunia tuh Bapa, aku mengutus mereka ke dunia. Dengan kata, selama Anda dan saya masih hidup di dunia, selama darah ini masih mengalir deras, this heart still beating, we have the mission. Kita memiliki panggilan, kita memiliki misi yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara untuk kita penuhi. Kalau dalam ayat yang lain, Paulus pernah berkata begini, bahwa istilahnya, bahwa we are called basically to accomplish, to do good works that God has prepared in advance for us. Bahwa Tuhan sudah menyediakan di depan, di sebelum kita ada, in advance, Tuhan sudah menyediakan ada pekerjaan yang kita harus kerjakan di dunia ini. Jadi that's the implication of the prayer of Jesus. Okay, now then let's talk about, sekarang kita harus tinggal di dunia seperti doa Yesus. We have to remain in the world, we have to face evil under the protection of God. We do not belong to the world. We are carrying the vision of God. So status kita apa? Alkitab mencatat bahwa ada beberapa status buat kita. 2 Korintus 5 ayat 20a. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Selama kita hidup di dunia, kita sebagai murid Kristus, status kita satu adalah the ambassador of Christ. Kita adalah duta kerajaan Kristus. Seperti saudara duta kedutaan kita di Sydney, kedutaan Indonesia ada di Maroubra. Dia ada di kota Sydney, dia ada di negara Australia. Tapi kedutaan itu mewakili pemerintahan Indonesia, mewakili otoritas Indonesia di kota Sydney, di negara Australia. Dengan kata lain, we as the disciple of Christ, we carry the identity and attribute of Christ whilst we are living on earth, whilst we are accomplishing the mission of God in this world. Jadi kita dan saya dan saudara, kita tinggal di dunia ini, kita mewakili Kristus. Kita harus membawa identitas Kristus, kita membawa atribut Kristus selama kita hidup di dunia. Yang kedua dikatakan 1 Petrus 2 ayat 11. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Status kita selama kita hidup di dunia adalah exile. Exile itu adalah orang buangan. Ya, seperti saudara kalau zaman penjajahan dulu, bapak-bapak perjuangan Indonesia itu banyak yang diasingkan. Ya, exile itu diasingkan, dibuang ke pulau mana lah, dibuang ke, seperti Yohanes Pembaptis dibuang ke Pulau Patmos itu, yang akhirnya dia mendapat penglihatan menulis kitab Wahyu, saudara. Jadi dibuang, dan kita dikatakan kita di dunia ini seperti kita, we are like an exile. Maksudnya apa? We as a disciple of Christ, we live on earth away from our true native country. Seperti kita tinggal di dunia ini, bahwa istilahnya ya Anda seperti dibuang di dunia, dengan katanya bahwa istilahnya kita terpisahkan dari negara kita yang sesungguhnya kita berasal. Dan di sini mencatat bahwa berarti bahwa istilahnya kita berasal dari negara, kita bukan dari dunia ini. We are not of the world. Nah, yang ketiga adalah status kita adalah Ibrani 11 ayat 13. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth.
1 Tawarikh 29 ayat 15, kalau saya boleh buka dari kitab Perjanjian Lama. Ya, dikatakan, we are foreigners and strangers in your sight as were all our ancestors. Our days on earth are like a shadow without hope. Ini di kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa dalam doa ini dikatakan bahwa kita semua adalah orang asing. Status kita adalah strangers. Status kita di hadapan Tuhan. Orang asing di dunia ini. Orang asing itu maksudnya apa, saudara? Orang asing itu adalah sesuatu, kalau Anda itu pernah bertamu ke rumah orang, pernah tinggal di rumah orang lain selama 3 hari nginep, Anda akan merasa seperti orang asing. Karena apa? Anda tidak tahu aturan di rumah itu seperti gimana, Anda tidak terbiasa dan sebagainya, Anda kurang betah jadinya. Dan and that's natural. Dan saudara, Tuhan memanggil kita seperti kita selama hidup di dunia. Tuhan bilang bahwa we are like strangers. Dengan kata lain bahwa apa? We as the disciple of Christ, we cannot be and we must not be accustomed to this world, to the pattern, to the culture, to the value, to the fundamentals of the world. Kita tidak bisa terbiasa dan kita tidak bisa terbawa oleh dunia ini. Kita tidak boleh betah di dunia ini, dengan kata lain. Dan that's why we are called like we are stranger. Dan status kita yang keempat adalah Filipi 3:20, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. Dengan kata lain, citizen of heaven, status kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain bahwa istilahnya we as the disciple of Christ, we should never feel home on earth. Kita nggak boleh merasa homey di dunia ini. Kita harus merasa bahwa istilahnya kita selama ini kita masih menumpang, bahwa kita sadar bahwa we are walking back home and our home is not this world, our home nanti bersama Kristus. That's our status in Christ selama kita hidup di dunia ini. Nah, ada 2 kualitas yang saya mau sampaikan buat saudara. Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan yang balance dalam hal eternity and temporary. Kualitas pertama, Anda catat ini, bahwa we have to be eternity minded. Kita perlu memiliki eternity minded. Maksudnya apa? Kita memiliki kesadaran akan kekekalan. Ya, kita hidup di dunia, tapi kita harus punya awareness. Kita harus punya that mindedness of eternity. Nah, ada 3 benefit. Apa yang akan dihasilkan oleh this eternity mindedness? Yang pertama, saya baca dari 2 Korintus 5 ayat 1-5, saudara ya. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, while we groan, longing to be clothed instead of with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groaned and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Saudara, apa yang eternity mindedness akan hasilkan? Yang pertama adalah the future of hope and anticipation. Eternity mindedness akan memberikan Anda apa, saudara? Harapan akan masa depan yang pasti. Sebuah sesuatu yang Anda bisa antisipasi di depan ini. Something that future hope, that anticipation for things that are far better and greater than that surpassing anything, the best that this world can ever offer us. Bahwa kita hidup dengan kita punya kesadaran kekekalan, kita akan memiliki sebuah pengharapan bahwa misalnya ada sesuatu yang lebih mulia, ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih kudus, ada sesuatu yang lebih sempurna, sesuatu yang lebih memuaskan dari apa yang dunia ini hasilkan dan berikan buat kita. Makanya tadi di surat ini di kitab 2 Korintus tadi dikatakan bahwa istilahnya we are longing to be clothed dengan sesuatu, the eternal dwelling. Dan kenapa saya bilang ini sesuatu yang pasti? Perhatikan yang tadi dikatakan, the one who has fashioned us for this very purpose is God. Bahwa Tuhan panggil kita this very purpose. Bahwa Tuhan tetapkan kita nggak selamanya tinggal di physical mortal body ini.
This very purpose itu disediakan, di-fashion by God, disediakan, diciptakan oleh Tuhan yang sudah memberikan kita rohnya, guaranteeing, a deposit guaranteeing what is to come. Ini sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang real, yang pasti, yang kita akan hadapi. Anda tidak bisa avoid eternity. Anda tidak bisa hindari eternity. Dan saat kita memiliki eternity mindedness dalam hidup, Anda akan dalam menjalani seluruh keadaan hidupmu, Anda akan memiliki sesuatu yang Anda harapkan, antisipasi. Sesuatu yang kalau Anda mengantisipasi sesuatu yang great, yang sesuatu yang big, pasti it will excite you more. Saudara ya, kalau misalnya anak kecil dibilang, oh kamu harus dapat lulus nilai sekian, kalau misalnya dapat nilai sekian, papa nanti akhir term, papa belikan kamu PS5 misalnya. That will excite because there's, the eye is on the prize. Mata kita tertuju kepada hadiah di depan mata yang menanti. That's what that eternity mindedness akan hasilkan. Saat kita menjalani kehidupan kita, kita melihat the ultimate prize, the something that is far better, greater, surpassing anything that this world can ever offer is right there. And that will excite you even more. That will give you even more determination to live well on this earth. Nah, hal yang kedua, what this eternity mindedness akan hasilkan, 2 Korintus 4 ayat 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Hal yang kedua yang dihasilkan adalah the right perspective, perspektif yang benar. Perhatikan ayat tadi, we fix our eyes. Eyes bicara apa? Perspektif, cara pandang. Dan Paulus mengajarkan apa? Lihat cara pandangmu itu kepada sesuatu yang tidak terlihat, karena yang tidak terlihatlah yang sifatnya kekal. So eternity mindedness, it will anchor the right perspective in life, which constantly hold you in place to something that really matters the most. Seperti jangkar, saudara. Kalau Anda punya eternity mindedness, itu seperti jangkar. Dengan kata lain, bahwa istilahnya begini, Anda dipastikan hold, Anda dipastikan Anda tetap terfokuskan untuk melihat sesuatu yang really matters in life. Anda akan mendapat perspektif bahwa istilahnya ada sesuatu yang paling penting, yang sesungguhnya yang paling real, the most important thing, that what really matters, itu di sana. Dan fungsi itu, kita punya eternity mindedness, itu mereka seperti sebuah jangkar, like an anchor to your mindset. Saya berikan Anda contoh, perspektif itu, it really matters in life. Saya berikan Anda contoh beberapa yang sederhana. Dan kita practice ini in many times. Saat saya memiliki anak, Edmund almost 3 years old, and anyone dealing with 2-3 years old, you will agree with me, this can be challenging sometimes. Dan when saya sedang kerja lalu bilang, Papa, let's play. Kita punya pilihan. I just I'm busy with work. Sorry, I'm month end. I'm staying back. I don't have time with you. Busy dengan kerjaan lalu tidak mau spend time dengan anak. Yep, it's fine. It sort of makes sense. Tapi when the perspective changes, your action can change. Your behavior can change. Saat saya mengenakan perspektif, alright, okay, well, month end will always be there. From one month end to the other month end to the other month end. Tapi kalau kita lihat anak ini, he's not gonna stay the same forever. Hari ini dia begini, besok dia sudah berubah. Saat Anda mulai menimbang-nimbang sebagai, Anda mulai memberikan perspektif yang berbeda, Anda memulai memiliki action yang berbeda. Anda mulai berpikir, well, okay, I will spend a bit of time with him. Dan Anda berpikir misalnya, aduh, punya anak repot sekali ya, sibuk sekali, udahlah, urus saya, terserah mau diapakan, saya fokus kerja, membangun karir dan sebagainya. It's fine, that's your priority in life. Tapi saat Anda mempunyai perspektif yang berbeda, misalnya kalau Anda menggunakan perspektif, look, the first 6 years of the child, that's the golden age period. I want to make sure that I'm investing the best into the child's life for the golden age period, so that he or she can be more prepared to face the world out there nanti. Kalau Anda punya perspektif seperti begitu, mungkin tindakan Anda akan berbeda. Anda mulai start putting aside all the other things, investing in that, and you will reap the greater reward in the future. Again, it's a matter of perspective. Anda hari ini berpikir, saya mau menikmati makanan apa saja saya makan. Anda tidak pusingkan dengan kesehatan Anda. Anda berpikir, saya masih muda, no problem at all.
Anda mulai nikmati semuanya. Tapi kalau Anda mulai mengganti perspektif, Anda berpikir, oh kalau saya mulai menjaga makanan saya, olahraga yang tepat, dan sebagainya, mungkin saya akan lebih sehat di masa tua saya nanti. You will reap the greater reward nanti. When your perspective changes, your behavior can change. And the same with this. When you have that eternity mindedness, it's about that perspective, the right perspective. Anda berpikir, saya membangun hidup saya selama 70-80 tahun di dunia ini. Saya mau berdosa, terserah, saya nggak mau peduli dengan Tuhan. Saya mau nikmati hidup selama-lamanya begini. Anda berpikir, you only live once. Tapi Anda, kalau misalnya Anda ubah perspektif Anda, 70-80 tahun di dalam lautan kekekalan, it is like this. And then you think that you really want to make the best out of everything in this tiny spot, in this whole ocean of eternity. Then you sort of like, no, that doesn't make sense. Perspective changes everything. So the eternity mindedness, it gives you that right perspective in life. Dan yang ketiga, apa yang eternity mindedness akan hasilkan adalah 1 Korintus 7 ayat 29-31. Saya bacakan buat saudara. What I mean, brothers, sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn as if they did not. Those who are happy as if they were not. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Those who use the things of the world as if not engrossed in them. For the world in its present form is passing away. Apa yang eternity mindedness akan hasilkan adalah a detachment from the world. Melepaskan Anda dari ikatan terhadap dunia. Perhatikan ayat ini. Dikatakan begini bahwa waktu pendek. Paulus mengatakan begini, seorang yang mempunyai istri, hiduplah seperti seolah-olah kamu gak punya istri. Kalau kamu berduka hari ini, hidup susah berduka, seolah-olah jangan menganggap Anda sedang berduka. Anda yang sedang happy, wah senang semua, anggaplah Anda tidak sedang happy. Anda yang membeli sesuatu, anggap Anda seolah-olah Anda tidak memilikinya. Anda yang menggunakan segala yang, those who use things of the world, menggunakan semua yang ada di dunia ini, seolah-olah you are not engrossed, Anda tidak terikat, ter-attach dengannya. Ini bukan masalah punya istri salah, bukan masalah berduka salah, bersuka salah, dan sebagainya. No, tapi maksud Paulus ini adalah begini. For in the world in its present form is passing away. Paulus sedang mengajar ini, you jangan terikat dengan dunia. Anda boleh miliki itu semua, tapi Anda tidak boleh terikat. Dan it's all about the mindset. So the eternity mindedness, it will loosen up your attachment to anything that this world can offer you. Because anything in this world that the world offers you, it can become a potential distraction for you from the ultimate destination. And that's what makes, living as the stranger, as the exile in this world is hard. And that's the reason why when Jesus prays that you will face evil of the world, but I will protect you. This is the evil of the world. Bahwa kita hidup seolah kita dicemplungkan di dunia ini dengan semua dunia itu mencoba menarik kita dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, you jangan terikat dengan dunia. It's hard. That's the battle. That's the battle of life. Bahwa kita tahu kita akan pulang ke sana, tapi kita dicemplungkan di dunia yang menarik kita semua dari Tuhan. And I have to say, this is what Jesus prayed for the disciples for, that you will face evil of the world, but I will protect you. Tuhan akan lindungi kita. Jadi there are three things what the eternity mindedness will give us, and there are all the good things. That's the reason why we have to have that mindfulness of eternity. Now, I want to talk about the other side, and this is where I will spend my time the next probably 15 minutes. The second quality that we need, apart from being eternity minded, is that we have to be mission driven on earth. Anda ingat tadi, perhatikan bahwa Yesus berdoa bahwa istilahnya, as you have sent me into the world, I have sent them into the world. Kita ada di dunia ini, ada misi Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita penuhi. And that's the reason why, we have to be eternity minded, but we have to be mission driven. Selama kita hidup di dunia, dengan kata lain, kita menyadari kita hidup di dunia, ada pekerjaan yang kita harus tunaikan. Ada janji yang harus kita tunaikan, ada pekerjaan yang kita harus tuntaskan selama kita hidup di dunia. Nah, saudara, ada manifestasi dari being mission driven in this world, ada beberapa.
Saya mau berikan beberapa buat saudara. Yang pertama, manifest yang pertama adalah God pleasing, menyenangkan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Paulus berkata, saya lebih suka bersama Tuhan, saya lebih suka tinggalkan dunia, tinggalkan tubuh ini. Paulus juga mengatakan begitu. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, as for the things done while in the body, whether good or bad. Paulus mengatakan, aku lebih suka juga mati aja tinggalkan tubuh ini. Tapi Paulus mengatakan, so we make it our goal to please Him. Manifest pertama dari kita being mission driven in this world adalah God pleasing. Kita menyenangkan Tuhan. Saudara, drive for the mission on earth. Saat kita berjuang untuk mengerjakan misi kita di dunia ini, we are talking beyond just accomplishing the mission. Kita bicara lebih daripada cuma sebatas mengerjakan tugas kita dan panggilan kita selama di dunia. Panggilan itu apa sih? Tugas kita itu apa sih? Ini tugas yang Tuhan berikan kita sesuai dengan masing-masing kita. Sebagai contoh, kalau Anda dipercayakan anak oleh Tuhan, berarti Tuhan berikan Anda panggilan sebagai orang tua. Sesimpel itu. Dan Anda harus penuhi tanggung jawabmu, penuhi panggilanmu sebagai orang tua. Kalau Tuhan izinkan Anda menikah, Tuhan berikan Anda panggilan menjadi suami, menjadi istri. Dan Anda harus penuhi, jadilah istri dan suami yang seperti yang sesuai kehendak Tuhan. So, but being mission driven is talking more beyond just accomplishing the mission. Maksudnya apa? Indikator kita bahwa kita memenuhi panggilan kita bukan saat kita mengerjakan itu, no. But the primary indicator is whether God is pleased by what we are accomplishing. So the drive for mission, it always puts the pleasure of God as the primary indicator of the mission accomplishment. Kalau saudara Anda dipanggil, misalnya Anda diberikan talenta yang luar biasa untuk menjadi entrepreneur yang baik, Anda membangun bisnis dan sebagainya. Yes, you are accomplishing that mission. Anda menjalankan misi yang Tuhan berikan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, Anda maksimalkan itu. Oh yes. Anda mungkin jadi orang tua, Anda memenuhi tugas, Anda memenuhi obligasi, mau memberikan, mensuplai kebutuhan untuk anak-anakmu. Yes. Tetapi, the most important thing, seperti yang Paulus mengatakan, we make it our goal to please Him. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus sudah dipuaskan? Apakah Kristus tersenyum dengan apa yang kita kerjakan? You can be built. You might have built a great business up from scratch. You might have built a harmonious family. You might have achieved lots of accomplishments in your career. Tetapi kalau Anda kerjakan itu semua, tapi along the way Kristus tidak dipuaskan dan Kristus tidak tersenyum, Anda belum memenuhi panggilan hidupmu. Anda belum penuhi misi kehidupan yang Tuhan berikan buat Anda. So the primary indicator for us to be mission driven in this world is to put the priority, to put the pleasure of God as the priority about everything that we do. Jadi pastikan dalam segala apapun yang Anda kerjakan di dunia, Anda sekolah, Anda bekerja, Anda jadi istri, urus rumah tangga, membesarkan anak, membangun bisnis, dan sebagainya. Pastikan bahwa selalu tanya pertanyaan ini, saat saya mengerjakan ini semua, apakah Tuhan tersenyum? Saya berikan contoh sederhana. Kita bicara tentang, spending time with the kids. Oh yeah, right, okay, I can spend time with the kids, I'll just sit with him. Saya bisa duduk sama Edmund, okay, you play ya, papa duduk sini. I can be physically there, tapi am I being in the zone? That's another question mark. Dan saya harus jawab itu. Jadi saudara jadi dari contoh sederhana itu saja, apakah berarti saya sudah spending quality time with my child? Not necessarily. Kita bisa dengan istri saya, kita makan sama-sama, tapi pas kita makan tiba-tiba kita main HP berdua. Apakah we are building a quality time then? Not necessarily. So the same thing with God. When we are accomplishing, we are being busy with life on earth. It's good. We are being busy. We are being productive. Yeah, that's fine. Tetapi the indicator of us accomplishing the mission, when the mission gets ticked off from your list di hadapan Tuhan, adalah apakah
kita menyenangkan Tuhan along the way. Hal yang kedua, mission driven, manifestasinya adalah fruitful labor. Filipi 1 ayat 21-26. Paulus mengatakan, "For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two." Paulus juga mengatakan, aku juga terkoyak di antara dua bipolarization ini. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Paulus mengatakan, saya mau juga bersama Tuhan. Tapi begitu Paulus mengatakan begini, for me to live is Christ, to die is gain. If I am to go on living in the body, kalau saya masih hidup, dikatakan this will mean fruitful labor for me. Bagiku adalah bekerja keras menghasilkan buah. Ada dua kata di sana yang penting, yaitu selalu bicara saat kita being mission driven, it always involves labor, kerja keras, and it will always lead to fruitfulness, menghasilkan buah. Kerja keras menghasilkan buah. Dengan kata lain, being driven by mission in this world adalah it cannot tolerate idleness. It does not tolerate laziness. It does not tolerate procrastination. Paulus mengatakan, selama aku masih hidup, aku harus bekerja keras. Dengan kata lain, bahwa istilahnya Anda tidak bisa hidup ongkang-ongkang kaki. You are just being idle, not doing any meaningful things in life. Sitting for the whole day playing your games, for example. Or not doing anything, just scrolling through your social media, for example. So, being mission-driven in life, that means it involves hard work. Anda harus bekerja, Anda harus berusaha. You must be productive so that you can bear fruit. Dan saat kita bicara tentang fruitfulness, saudara, the Bible is not talking about being fruitful means being rich. Being fruitful means that you are on the top of the list, or on top of the chart of every single stats or things. It doesn't talk about that. Ini bukan bicara masalah Anda harus sukses, punya bisnis, punya kekayaan, punya aset dengan luar biasa. Fruitfulness is not about that. Let me give you the definition of fruitfulness. Fruitfulness is about producing yield on the talents entrusted by God in accordance with His grace. Fruitfulness means producing yield, producing return on the talents entrusted by God according to His grace. Bicara menghasilkan sesuatu dari talenta yang Tuhan percayakan sesuai dengan kasih karunia. Dengan kata lain, bahwa setiap kita punya kadar berbeda. Saya kasih sebagai contoh kitab cerita Yusuf. Yusuf, saudara, adalah seorang stranger. Kalau kita bicara dari tadi ya, stranger, exile, dan sebagai orang dibuang. Yusuf salah satunya. Yusuf dibuang di Mesir sebagai budak, kerja di rumah Potifar. Habis itu dibuang lagi, masuk penjara karena difitnah. Lalu harus habis itu membangun karir di Mesir. Was Joseph being fruitful? Yes. But his fruitfulness, dengan kata lain, dalam apa? The fruitfulness of his life is across all the seasons of his life. Saat dia dibuang di rumah Potifar, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bersama dia. Bahwa Tuhan bahkan God blessed the household of Potifar because of Joseph. And Joseph was entrusted to manage the whole affair of the household. He was being fruitful even though he was a slave. Jadi nggak bisa dibilang, oh jadi slave you are not fruitful yet. No. Anda tidak bisa bilang Joseph is only being fruitful when he became the prime minister, like the second in charge to Pharaoh in Egypt at the end of his life. No, he was being fruitful all through the seasons of life. When he was being a slave, he was being fruitful. When he was thrown into the prison, he was being fruitful. The Bible says that he gained the favor of the Lord and he gained the favor of the kepala penjara. And he was entrusted to manage the prison too. And how amazing is that's what the fruitfulness is all about. Anda mungkin dipercaya hari ini 1 talenta, Anda dipercaya 5 talenta, 2 talenta. It doesn't really matter.
What really matters is that with what has been entrusted to you, you are producing yield, you're producing return on the talents, on the resources that God has entrusted you. Anda harus bekerja keras, Anda harus menghasilkan hasil, Anda harus menghasilkan return, yield. Seperti investasi, Anda harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat Tuhan kita. Itulah tanggung jawab, that's the principle of stewardship. Nah, hal yang ketiga, manifestasi dan mission driven adalah the good fight of faith. 1 Timotius 6 ayat 12. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So the being mission driven, tadi Paulus mengatakan begini, fight the good fight of the faith. So being mission driven, it makes faith as the number one mission for you to accomplish. Being mission driven, it makes faith as the number one mission to accomplish. So mission driven, it will set all the right priorities so that you can fight the good fight of the faith before and above fighting any other fights in life. Fight the good fight of the faith. Berjuanglah mati-matian untuk imanmu di atas segalanya. Saudara, fight the good fight. Kita hidup di dalam dunia, kita bisa fight the good fight with any other things. We fight the good fight with our family. Kita mencoba membangun keluarga kita mati-matian luar biasa. Kita mencoba berjuang mati-matian untuk membangun finansial. Kita mencoba membangun financial freedom. Kita mencoba membangun sebuah kepastian masa depan. Kita mencoba berjuang mati-matian sampai darah tetes, darah penghabisan untuk membangun karir yang luar biasa, investasi yang luar biasa, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis. Anda bisa berjuang mati-matian untuk segala hal. Tapi let me tell you this, being mission driven on earth, that means you have to put first things first. And the most important fight for you to fight well is your faith. Seperti yang ayat ini mengatakan, fight the good fight of the faith. Sudahkah kita berjuang mati-matian untuk iman kita? Kita bisa berjuang mati-matian untuk mendapatkan pacar yang kita ingini dan kita idamkan. Anda PDKT, Anda berjuang, Anda keluarkan modal dan sebagainya, belikan kado yang mahal dan luar biasa. Tapi have you fought the good fight of your faith? Daniel, salah satu contoh orang yang dibuang, orang Yahudi, tetapi dia tinggal di dalam masa penjajahan Babel. Raja Darius saat di masa dia issued a decree to basically say, you can't worship any other God, you can't pray to any other God. Tapi Alkitab mencatat di kitab Daniel 6, saya tidak akan baca buat saudara, Anda buka sendiri. Daniel in response to that decree dikatakan begini, bahwa he went to his room upstairs, he prayed, he got down on his knees, he prayed, and he gave thanks to God just as he had always done. Seperti yang dia selalu lakukan, dia naik ke atas rumahnya, di kamarnya, dia berdoa berlutut 3 kali sehari. Daniel menaruh perhatian kepada spiritualitas, Daniel menaruh perhatian kepada iman. Saudara, let me tell you this. Being mission driven, that means you have to put priority on your faith. Have you done enough to build up your faith? Have you done enough to spur, to grow your faith? Dan hari ini saudara, most of you would have been in the journey with us. Kita sudah kick off the annual Bible reading plan from the 1st of January. Kalau saudara mengikuti itu, now you would have read the book of Genesis by now. Dan all the Lifehouse leaders have been enforcing this, have been campaigning this in the past few weeks. And you know, if you haven't joined, join now. Join this journey. Kenapa kita bikin annual Bible reading plan? Because faith only comes on the word of God. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Anda tidak bisa membangun imanmu kalau Anda malas baca Alkitabmu. There is no growth if you don't dwell yourself into the scripture.
And let me tell you this, Anda boleh dengarkan podcast pendeta-pendeta terkenal, Anda boleh banyak baca buku-buku rohani dari pendeta-pendeta terkenal, Anda boleh nonton khotbah banyak sekali dari pendeta-pendeta terkenal, but let me tell you this, there is nothing that can substitute your time, your devotion time into the Word of God yourself, because God wants to speak to you directly, not through other people only. God wants to speak and commune with you through the Word of God, and that's the reason why we are doing this. So let me tell you this, we have to stop talking about we want to be perfect like Father in heaven if we don't even bother to really sit and devote ourselves in the Word of God ourselves. Because you will never be able to grow your faith without the Word of God. Anda hanya bisa when you are talking about you want to fight the good fight of the faith, start with the basic stuff. Don't overcomplicate things. Join the journey. Tenggelam, baca firman-Mu, bangun iman-Mu. Tenggelam dalam firman Tuhan, bangun iman-Mu. Nah, hal yang keempat, apa yang mission driven hasilkan? Manifestasinya adalah the God-given influence and impact. Matius 5 ayat 13a, 14a. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Perhatikan bahwa Tuhan jadikan kita garam di mana? Garam untuk di dunia ini, di bumi, menjadi terang bagi dunia. Dengan kata memperjelas bahwa istilahnya kita punya peran selama kita hidup di dunia, di muka bumi ini. We must become salt, we must become light. Dengan kata lain, bahwa istilah being mission driven, we can't just live life and pass through the motion, pass through the time and just go through the motion of life. Kita tidak bisa hidup cuma, ya lewatin aja deh sehari demi sehari. Saudara, waktu berjalan begitu cepat. We are almost finished with January. Kita sudah di minggu ketiga. Time will pass really fast. And I hope that we being the disciples of Christ, we don't just go through the motion of life. Start redeeming the time. Start making the best use of opportunity that you have every single day. And let me tell you, the most valuable resource that God has given us is not money. It's not your treasure. It's not your investment. The greatest treasure that God has given for us is time. So make sure that you use your time wisely. You redeem your time. Anda tebus waktumu, maksimalkan selama Anda hidup dengan waktumu. Dan saudara, saat kita bilang ini bahwa kita being mission driven, berarti istilah kita menjadi garam, menjadi terang, dengan kata lain bahwa istilahnya it must lead to a God-given influential and impactful life. When other people can be blessed, other people can be salted and enlightened. Orang-orang bisa digarami, orang-orang bisa diterangi. Sudahkah kita merasakan impact dalam hidup ini? Sudahkah kita merasakan pengaruh dalam hidup ini? Anda nggak bisa berkata, oh saya bukan pendeta sih, saya tidak bisa impactful. I cannot be influential because I'm not that important person with important titles. No, being influential, being impactful, it doesn't have anything to do with the title. It doesn't have anything to do with all those embel-embel dalam hidupmu. No. You can be impactful by influencing one person in your household. Anda bisa menghasilkan pengaruh untuk housemate-mu mungkin atau roommate-mu yang Anda tinggal bersama. You can be impactful for your family. Everyone has a family. You can be impactful for your parents, for your children, for your siblings, for your cousins, for your nieces. Anyone. You can be impactful for the people around you, for your colleagues at workplace. So being impactful doesn't take about, oh, I need to be a pastor, I need to be the CEO, I need to be... No, nothing like that. Being impactful, that means being influential, that means wherever you go, you are giving the salt and the light. People can see Jesus through you. And so God-given influential and impactful life. Saudara, di perjanjian lama kitab Esther, saudara, Esther dan Mordekai, dua tokoh, saya nggak akan baca buat saudara, tapi Esther dan Mordekai adalah orang Yahudi dan mereka hidup di dalam zaman saat itu di mana mereka hampir orang Yahudi itu selesai dibasmi saat itu. Ada tokoh yang namanya Haman yang mencoba membasmi orang Yahudi. Tapi Esther dan Mordekai dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi di saat yang tepat. Saudara, I won't have time to read it. Tetapi saudara, di saat momen-momen di saat mereka menyadari bahwa Haman was about to destroy the Jews, persuading the king to issue the decree and all that, Esther dan Mordekai, they
they caught the moment. Mereka tangkap momen itu dan mereka out of that wisdom, they discern, they realized, they understood that the calling to save the Jews back then, it was just there for them, specifically for them to seize. Mereka menyadari di saat itu bahwa misalnya panggilan atau misi untuk menyelamatkan Yahudi itu ada di pundak mereka saat itu. Anda harus baca, and that's the reason why kenapa you do the annual reading plan. You will get lots of wisdom by reading all these books even from the Old Testament. Dan saat di tengah kebingungan seperti begitu, Mordecai persuaded Esther. Bahkan Mordecai mengatakan begini. Mordecai berkata gini, jangan-jangan you Esther dijadikan ratu for this very purpose. Istilahnya, you were promoted, you were ascended to become the queen into this royal family for this reason, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Lalu Esther bilang, okay, let's do something here. Even if I have to die, if I have to perish, I will perish. Let's do something here. So they did catch the moment. They did catch the opportunity, the calling. And Esther, as the queen back then, she used her influence to trigger that big dramatic change. Melalui Esther, satu orang, saudara, bangsa Yahudi satu diselamatkan. Esther menghasilkan pengaruh luar biasa. Dan saudara, saya percaya, saya dan saudara dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang berpengaruh dalam hidup. We are called to live, to pursue something bigger than our lives. Hidup kita ini bukan cuma about us. We have to start shifting that mindset bahwa Anda hidup di dunia, it's not about you. It's not just about building up your life and enjoying your life for your own sake. No, you are called for something bigger and greater. God-given influence and impact. Dan yang terakhir, apa yang mission driven hasilkan adalah cultural discernment. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Jadi, being mission-driven on earth, that means we do not correspond to the values, to the patterns, to the beliefs, to the cultures, to the customs of the world. Tetapi dengan kata lain, kita harus apa? We act by the God-given wisdom. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya kita bisa discern, kita bisa membedakan, kita bisa fokus dengan the truth, what we really believe in. Saudara, kita selama hidup di dunia, we face the evil of the world. The culture will just trying to crush us. The culture, the value of the world is all against us. Dan saudara, untuk menghadapi ini, Anda membutuhkan hikmat. Anda kembali ke khotbah saya di ibadah New Year tahun ini. I talk about wisdom. That's one of the essentials that we have to have this year. It's about wisdom. Kita butuh hikmat, ability to discern the good from the evil, ability to choose the good over the evil. Kemampuan kita untuk memilih yang benar di atas yang salah. Dan kita butuh wisdom, kita butuh hikmat untuk ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, being mission driven, we need that wisdom so that we can stay anchored to the way of living that God has designed us. Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, again, contoh yang tadi saya sudah sebut, mereka hidup di dalam kerajaan Babel saat itu. Dan saudara, kerajaan Babilonia saat itu mencoba untuk mengubah mereka menjadi orang Babilonia. Anda baca dari kitab Daniel pasal pertama, dari cara makan mereka diubah, nama mereka pun diubah, identitas mereka diubah, mereka dididik dalam bahasa Babilonia, mereka disuruh baca, master untuk the literature of Babylon, supaya mereka menjadi orang Babel, saudara. That's the power of culture, and that's like the world like now we are living in. That's all the culture and value trying to brainwash us. But Daniel dan tiga kawannya ini dengan berani berkata, no, saya tidak mau makan makanan raja, saya tidak mau minum minuman anggur raja, saya berikan saya saja makanan vegetarian. Daniel berani
mengambil langkah untuk stay true to the way God has called him to be. Dan kita dalam menghadapi dunia ini, kita harus berani untuk berdiri di atas kebenaran. Kita harus berani menghadapi arus dunia yang menggerus kita. Kalau kita nggak berani, kita nggak mengambil tindakan berani ini, saudara, kita akan tergerus oleh dunia. Kita tidak dipanggil untuk hidup menjadi aneh. No, we don't need to be weird about the world, but we have to act in the wisdom of God. Daniel dan semuanya mereka belajar, tapi dia cuma bilang, saya tidak mau mencemarkan diri saya dengan makanan. I don't do that. And God was with them. Walaupun pilihan mereka, mereka begitu discipline with that standard, it leads them into troubles. Mereka hidup menjadi sulit, bisa dijeblosin, masuk dalam gua singa, dapur perapian dan sebagainya, mengancam hidup mereka. Tetapi mereka being mission driven, they would not trade God for anything this world. And that's something that we have to learn. That's something that we have to learn whilst we are being mission driven in this world. Nah, saudara, saya selesai sini, dan let me conclude with this. I know there's a lot of scriptures here. Eternity, temporary. We understand being eternity minded, but being mission driven on the world. That's a good balance there. We have to be balanced, right? The absence of balance leads to extremity. Extremity leads to error. Let me conclude with this. It is hard to accept. It is hard to accept that a disciple of Christ who is not faithful with what is temporary, not faithful with the mission that God has given them to accomplish in this world, lalu kita bilang mereka can inherit the glory and honor of eternity. Sulit untuk diterima untuk murid Kristus yang mengklaim bahwa, untuk murid Kristus yang tidak setia menjalankan misinya untuk memenuhi misinya selama di dunia, lalu bilang, saya mau masuk ke dalam kekekalan, saya mau mewarisi kemuliaan dan kejayaan dan keindahan dari kekekalan ini. I don't think that works that way. Dengan katanya begini, apa yang Anda kerja, kualitas yang Anda lakukan, yang Anda hasilkan dari apa yang Anda kerjakan di dunia ini menentukan nasib kekalmu. Ini akan menentukan nasib kekalmu. I don't think it's hard to accept you are not faithful with the missions on earth that God has given you. Then you say, I'm inheriting, aku akan mewarisi kemuliaan kekal di masa yang kekal. It's really hard to accept. Dan saya berikan Anda beberapa alasan. Saya tidak bisa buka ayat beberapa. Alkitab mencatat 1 Yohanes mengatakan begini, kalau engkau tidak bisa mengasihi yang saudaramu, your brother, your sister, if you cannot love your brother, sister yang Anda lihat, Anda tidak mungkin bisa mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Kalau saya pakai konsep ini, prinsip ini sama. Kalau Anda tidak bisa setia dengan perkara yang Anda lihat, Anda tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan seperti yang Tuhan mau untuk perkara yang Anda lihat dan sebagai yang di dunia ini, Anda tidak mungkin bisa setia dengan perkara yang Anda tidak bisa lihat. Lukas 16 mengatakan kalau siapa yang dipercaya dipercayakan sesuatu yang kecil akan dipercayakan sesuatu yang lebih banyak. If you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? Kalau Anda tidak setia dengan kekayaan di dunia ini, siapa yang akan memberikan Anda kepercayaan kekayaan yang sesungguhnya? Bukankah dunia ini cuma fana, yang sesungguhnya itu eternity? Dengan kata lain, kalau Anda tidak setia dengan semua hal-hal ini yang fana di dunia ini, you cannot handle the glory of the true riches, man. You cannot. Anda tidak bisa. Kalau Anda seperti orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, orang yang 1 talenta menggali lubang, dan firman Tuhan mengatakan begini, for whoever has will be given more, they will have an abundance. Whoever doesn't have, even what they have will be taken from them. Konsepnya maksudnya apa? Orang yang punya 1 talenta itu tidak dihasilkan apa-apa. Dia tidak berbuah. Ingat, fruitful, producing yield for the resources entrusted by God in accordance with His grace. He didn't do anything with it. He didn't produce the yield. Dia tidak berbuah. Dia diamkan resource yang dia hasilkan. Dia hidupin, duduk aja. Dia yang tidak punya dikatakan whoever doesn't have, everything will be taken. Dengan katanya, kalau Anda tidak memaksimalkan kehidupanmu, berbuah maksimal dalam hidupmu di dunia ini,
Anda tidak bisa mewarisi yang kekal ini. And that's the reason why we have to be balanced. You must have the eternity mindset, mindfulness. Tapi Anda jangan lupa, selama Anda hidup, Anda harus memenuhi semua misi dan panggilan yang Tuhan berikan. Selamat memasuki perjalanan ini bersama saya. Eternity mindedness, but we are being mission driven. Accomplish, do all those good works that God has prepared in advance for you and me. Amen. God bless you. Mari tutup matamu, tundukkan kepalamu. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Kayak bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan. I know it's lots of scriptures here. Banyak kebenaran di sini, tapi Tuhan, Kau berikan kami hikmat, Kau bisa meresapi dan menghidupi to live this word, God. And thank you so much for all the revelation that God you've been speaking through the word for the church, for all of us. I pray, Holy Spirit, help us, Lord, through the weakness that we have. Help us, Lord, so that we can learn, we can grow, we can live, we can be transformed, liberated by the word of God. We want to see changes and transformations happening in every single life, in every single person, Lord. Thank you so much for everything. I bless them. I bless everyone in this church, God. God be with them. You speak directly to every single person. You touch every single heart, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai setiap daripada kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan yang kedua kali, sampai kita selama-lamanya memerintah bersama Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. God bless you all and have a great Sunday. Stay safe, stay healthy, and I really hope that we can all be seeing you all again face to face in person. God bless you. We love you and we pray for you.